पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और इस बार हम बात कर रहे हैं हज 2026 की, जहां इंतज़ामात पर कामयाबी से तमाम तर जो इंतज़ामात किए गए उसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर से आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी बार लबेतुम एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है, जो आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर दिया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, लबैतुम जो है वो अरबी लफ्ज़ है और उसका मायने होते हैं एट योर सर्विस। तो एक खुसूसी तकरीब जो है मुनक़िद की गई, जहाँ पे सऊदी वज़ीर हज व उम्रा ने यह एज़ाज़ पाकिस्तानी हज मिशन के डायरेक्टर जनरल अब्दुल वहाब सुमरो के हवाले किया। पाकिस्तानी हज मिशन की जानिब से मिना, अरफ़ात और जमरात में हजूम के मौसर इंतज़ाम, बेहतर रिहाइश और 24 घंटे मुआवनत को खुसूसी तौर पर सराहा भी गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं इसी पे बात करने के लिए अब्दुल वहाब सुमरो साहब, बज़ाते खुद आप डायरेक्टर जनरल हैं पाकिस्तान हज मिशन के। अब्दुल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुसलसल दूसरी बार ये प्रेस्टीजियस लबैतुम अवार्ड मिलने पे मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ज़रा बताइएगा कि ये कितना प्रेस्टीजियस है, किन किन खिदमात के एवज़ ये अवार्ड जो है वो नवाजा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है ये कि मुसलसल दूसरी बार भी पाकिस्तान को ये अवार्ड मिला। और ये बेसिकली मजमूई कारकर्दगी की बुनियाद पे ये दिया जाता है कि पाकिस्तान हज मिशन का जो है ओवरऑल लिज़ॉन, जो कोऑर्डिनेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के साथ, जो अवेयरनेस मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा शेयर करती है वो अपने हाजियों के साथ, जो पाकिस्तान हज मिशन और मिनिस्ट्री प्लानिंग करती रहती है सारा साल, कंप्लायंस जो है स्टैंडर्ड्स वगैरह और अरेंजमेंट्स, तो ये 5 यानी काफ़ी सारे फैक्टर्स की मजमूई कारकर्दगी की बुनियाद पे दिया जाता है। पिछले साल भी ये तकरीबन 7-8 हज मिशंस को दुनिया में दिया गया था, और इस मर्तबा भी तकरीबन ये 6 या 7 हज मिशंस को दिया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरी बार हम लोगों ने ये अवार्ड हासिल किया है। जो हमारी सबसे अच्छी बात है कि पिछली मर्तबा हमारे पास 90,000 पाकिस्तान हज मिशन के पास थे, अपना हुज्जाज थे, और इस मर्तबा 1,20,000 हुज्जाज थे। तो इस ठीक-ठाक लोड के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ओवरऑल कारकर्दगी बेहतर रही और हमें रिकॉग्नाइज़ किया गया सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। बज़ाहिर ये एक बड़ी आसान सी बात लग जाती है कि अब्दुल वहाब साहब, कहने में एक बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। लोग समझते हैं कि हर साल ही एक बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि गर्मी भी बढ़ रही है, लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, इसके साथ साथ चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को भी, जो दुनिया बोल है के तवज्जुद से आपको सुन रहे हैं, कि ये अवार्ड हासिल करना कोई इतनी आसान बात नहीं है। क्या चैलेंजेस होते हैं? जी, सीधी-सी बात है, दुनिया से तकरीबन 20 लाख लोग आते हैं अब हज करने, और इसमें आपको पता है तकरीबन हर कंट्री शामिल होता है। मोर देन 40 मेरा ख़्याल है कंट्रीज़ जो है वो हिस्सा लेती हैं। कुछ लोग कुछ मुल्कों से जो लोग हैं वो डायरेक्ट B2C में आते हैं, यानी वेबसाइट के थ्रू हज बुक करते हैं, और ज़्यादातर कंट्रीज़ से उनके मिशंस के थ्रू लोग आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होती है, और ख़ास तौर पे किसी भी मुल्क के लिए उससे बाहर, अपने मुल्क से बाहर इससे मुश्किल कोई एक्सरसाइज होती नहीं है। रीज़न बीइंग ये ना सिर्फ ये तकरीबन यानी 30 दिन हुज्जाज, 30 से 45 दिन हुज्जाज एक दूसरे मुल्क में रहते हैं और रोज़ाना उनकी मूवमेंट होती है। अगर मदीना होते हैं तो वो मस्जिद नबवी जाते हैं, अगर मक्का में रहते हैं तो रोज़ाना वो इन 20 लाख लोगों को एक तरह से यानी हरम शरीफ में जाने की हुँ। इबादत करते हैं 5 वक़्त के लिए। जो मिना एक मूव है, वो बज़ाते खुद इतनी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक एक्सरसाइज़ इतने लोगों की शायद ही कहीं होती हो, कि आप 7 से 8 ज़िलहज्जा को ये सारे 20 लाख लोग अपने घरों से निकल के मिना की तरफ रवाना होते हैं। वहाँ स्टे करके 8 ज़िलहज्जा की रात को ये सारे लोग निकलते हैं अरफ़ात की तरफ से। 9 ज़िलहज्जा वहाँ गुज़ार के रात को ये सारे लोग मुज़दलिफ़ा जाते हैं, उसके बाद फिर ये वापस अगले दिन मिना आते हैं और 3 दिन रमी करते हैं, इस बीच में तवाफ़ ज़ियारा भी करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये 20 लाख लोगों का मक्का के एक ख़ास एरिया में मुसलसल मूवमेंट, जिसमें कोई हज़ारों गाड़ियाँ यानी बसें चल रही होती हैं, ट्रेन के थ्रू हज़ारों लोग जो है वो मुज़दलिफ़ा से अरफ़ात या मिना से अरफ़ात की तरफ जाते हैं।
تو یہ ایکسرسائز سینگ از بلیونگ. آپ کی بات درست ہے کہ میں اس کو چند الفاظ میں بیان کر گیا، لیکن جو بندہ اس کا حصہ آ کے بنتا ہے اسی کو اس کے میگنیٹیوڈ کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ایکسرسائز ہے. اور الحمدللہ سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اس طرح سے انتظامات کیے ہوتے ہیں کہ یہ خوش اسلوبی سے یعنی سارے لوگ اپنا حج کر لیں. یہ بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے ان کے لیے بھی کہ اتنے سارے کراؤڈ کو ان دنوں میں اتنا ڈائنامکلی ہینڈل کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے سومرو صاحب. اچھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے مطلب کافی سال پرانی بات ہے جو بد انتظامی ہوئی تھی، لیکن وہاں سے لے کے اب تک ہم نے کافی لمبا سفر طے کیا ہے حج مشن کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں اس بار یقیناً انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں. اس بار جو تھوڑی بہت کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں، کیسے پلان کریں گے اس کو اگلی سال کہ وہ نہ ہو؟ کچھ شکایات ضرور آئی ہیں لیکن ان کا وقتی طور پہ ازالہ کر دیا گیا فوراً اور پھر اس کے بعد آگے معاملات لے کے چلے گئے. تو کیا چیزیں جو کہ اگلے سال مزید بہتر کرنے کی پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جہاں اتنے سارے انسان ہو وہاں بے پہ شک. 1,20,000 پرسنالٹیز ہو، وہاں پہ اگر شکایت نہ آئے تو یہ پھر ایک ہاں، یہ ان حیرانگی کی ریئلسٹک بات ہے. بات ہوگی. جی جی جی. جی، حیران کی نیوز یہ ہوگی کہ شکایت نہیں آئی. ٹھیک ہے نا، صرف یہ ہو نہیں سکتا. تو انسانوں کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں، ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں. کوئی کسی اربن بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، کوئی رورل بیک گراؤنڈ سے بے آتا ہے. شک بے تو شک. یہ ایک ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ ایکسرسائز بھی ہوتی ہے جس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک سرٹن سٹینڈرڈز، کیونکہ ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو حج پیکج ہے سرکار کا، پرائیویٹ اسکیم کی میں بات نہیں کر رہا، سرکار کا جو حج پیکج ہے وہ دنیا میں ون آف دا لوئسٹ ہے. تو آپ یقیناً اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ اگر لوئسٹ پیکج کے ساتھ ہماری سیٹسفیکشن اس حد تک ہے کہ کمپلینٹ ریشو 1% سے کم ہے تو پھر یقیناً ہم اوور آل کچھ بہتر ہی کر رہے ہوں گے. نیورتھلیس شکایت اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں، کہیں ریئلسٹک ہوتی ہیں، کہیں خواہشوں کو شکایت بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حاجی کو انفارم بہت اچھے طریقے سے کریں. اور اگلے سال خاص طور پہ ہم اس پہ خصوصی توجہ دیں گے کہ حاجیوں کو انفارم کیا جائے صحیح طرح سے کہ یہاں پہ آپ کو کس لیول کی، کس سٹینڈرڈ کی فیسلٹیز ملیں گی. اور صحیح. ساتھ ہی پھر ہمارا بہت پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوتا ہے جو 60-70,000 حجاج کو مینیج کرتا ہے. تو بہت زیادہ اگر پریمیم سروسز چاہیے ہوتی ہیں لوگوں کو تو ان کو پھر پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جانا چاہیے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ خوشی کی بات ہے کہ اس سال ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں سے بھی 3 جی. کمپنیوں نے جو ہے وہ یہی ایوارڈ جیتا ہے. تو پچھلے سال کے مقابلے میں کارکردگی اس مرتبہ پبلک سیکٹر کی تو بہتر رہی ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ نے بھی سیکٹر. بہت اچھا امپروو کیا ہے. دیٹس ونڈرفل. وہاب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ایک دفعہ پھر سے بہت بہت مبارکباد. اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت بعد یہ سرو کرنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اور وہ بہت زیادہ بہتر ہو، زیادہ سے زیادہ حجاج کرام حج کے لیے پہنچیں اور یہ مذہبی فریضہ ادا کر سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.